₹1,15,00,000 निर्मित ये नूतन आरआई ऑफिस जहाँ मु मोर कैमरा पर्सन को कहबी देखिया ये आरआई ऑफिस निर्माण रे व्यापक घटला होइथिबा स्थानीय अंचलर अधिवासी माने एबे कथा हेउचंती एवं अभियोग मध्य करिचंती। तेबे कोन पई काहेकि एवं किए सब करुची ता बाबद रे मध्य तर्जमा हवा उचित कारण ये होची साधारण लोकंकर टिकस पैसा रे तैयारी ये आरआई ऑफिस कारण ये बिल्डिंग निश्चित भाव में जनसाधारण सेवा रे लागिबो किंतु यह जदि निम्नमान रे तैयारी हुए एवं ये आरआई ऑफिस निर्माण रे जो लागी बाली इटा रोड चिप्स सीमेंट एवं जो माने ये ताको तैयारी करुचंते मिस्त्री बा श्रमिक माने समस्त प्रकार जालियाती करी यह तैयारी होइथिबार जहाँ एमाने अभियोग करुचंती। तबे एभली घटना घटिची भोगराई ब्लॉक अधीन गोछिदा तेघरी पंचायतर गोछिदा गाँव रे ए आरआई ऑफिस नूतन भाव में निर्माण होची कौन रही असुविधा सीधा सड़क ग्रामवासी को पचारिबा आज्ञा कौन कहबे कौन असुविधा रही आज्ञा कथा हूँ कौन आम गुछिदा तेघरी ग्रामर लोक मैंने सब सरल से चाषबास कर खाती तेणु ए सब जिन प्रति से ध्यान नहीं कंट्राक्टर आसम हम आम चाहूँ भल कम किंतु हठात आज देखला बेले को से मैंने आड़िया बाली साथी कि आउ ए राजघाटर किसी बाली मिक्सिंग कर सब कम कर आम जो पचारू से कहले सुपरभाइजर ये आमको करने आम कम अटकई बर्तमान सुधा कम बंद अच्छी केवल से नुहे यार फलक लगे केते टंकार फलक पर्यंत लगे ना बिना फलक कंट्राक्टर काम करुँच आते पचारे कंट्राक्टर को आसिक आम जो कहूँ आप आसतु देखु ना ना कम ठीक चलती आपण किसी दरकार ना किंतु आज देखला बेलू इमित समस्या होती प्रथम केते घटला होती तेणु से आमर अभियोग बर्तमान अच्छी निश्चित भाव में जहाँ विश्वस्त सूत्र आम जाना पाइचु जे 1,15,00,000 टंकार काम तेबे एटी फलक लगी ना बिना फलक आपण देखुवे ये आरआई ऑफिस रो 90% काम वर्तमान शेष है तेबे आज गाँ लोक माने आसी जेते बड़े सीधा सड़क ये घटला संपर्क रे जानिले आसी पहुंची कौन कहबा आज्ञा कौन असुविधा है असुविधा बर्तमान ये जो आरआई ऑफिस एटा पूर्व सरकार जो नवीन पट्टनायक समय रे एटा सेक्शन होता सेते बेले ये आरआई ऑफिस टा हवा पाई कि कृष्णनगर गाँव रे स्थान निरूपण होता किंतु आमे ताकू कंप्लेन दे पांड्यान सर आसते पाखे कंप्लेन दे एटी ट्रांसफर करूँ तापर जिते एटी आसिकी है प्रथम काम ठीक ठाक होता आम तदारक भी करूँ किंतु ये गत 2 वर्ष भितर जे काम होची आम सहित किसी जोगाजोग ना सब विच्छिन्न आम सब बेले करूँ जे काम ठीक ठाक हो तापर काली हठात थे आम पशिगलु देखिलु ढलई बाली जो आड़िया बाली पड़ी ताकू नहीं काम हो साइट रे जो फिलिंग साइट गांथा हो ढलई हो सब से ढलई गली पड़ी तापरे काली तागिद कर जाइलु आम जो कंट्राक्टर से फोन ले जोगाजोग करूँ जे काम ठीक ठाक करूँ ये एमती काम कले आम बंद करूँ बा स्टेप नबू गाँ लोक समस्ते विरोध कर तेणु कमटा को ठीक ठाक करूँ से कंट्राक्टर पूर्वर गोटे ड्रेन आमर रास्ता साइड गाड़वाल कर गाड़वाल बिल अलरेडी पास होगी पैसा उठी गलानी किंतु साइट फिलिंग एपर्यंत होनी लोक काली पड़ी छोटा तेणु आज सकाଳେ आम गाँव मालिक सी आसिले जाऊले सी हठात पशिगले देखला बेलू कौन ना आड़िया बाली 2 जोड़ा को जोड़े हूँ राजघाट बाली पकईकी से सीमेंट चिप्स चिप्स रे बाली फाली पड़ी मला चिप्स ताकू गुड़े ढलई होपर संगे संगे मत फोन माइले कौन कहबा आज्ञा ये बाबद से भाई जहाँ कहला एकदम ठीक कथा आपण तो निजे आसी तदारक करूथले निजे मु तो आसी तदारक करले देखिनी शुणु टे कहूँ ये गुजराती पंचायत पीएस मेंबर एवं ये गुजराती गाँव में मो घर तेणु जो मालिक मारे मुझे पहुँचली देखल बाली आड़िया बाली ताको पचारि कौन तुमको किए कला तुम्हें बंद कर ना आमको सुपरवाइजर निर्देश देन या कौन दाबी रखिए
କଣ ଦାବି ରଖିବେ? ଏ କାମ ନିମ୍ନମାନର ଯେତିକି ହେଇଛି ତାକୁ ପୁଣି ଭଙ୍ଗା ଯାଇ ପୁଣି ଠିକ କାମ ହଉ। ଇଏ ଆମର ଇଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ଏ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଯେ ବାଉଁଶ ହେଇଛି ଆଜି କାଲି କାଢି ପକେଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗେଇଦବା। ତେଣୁ ଠିକ ହବ ଏବଂ ଏ ସରକାର ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ବିଜେପି ସରକାର ଏ ସବୁ କାମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାମ ଠିକ ଯେମିତି ହବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ନହେଲେ ଭାବରେ ତୀବ୍ର ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନର କାମ ନୁହେଁ, ଏ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳ। କାରଣ ଭୋଗରାଇ ହେଉଛି ଓଡିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବ୍ଲକ। ଏଠି 50ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ 9ଟି ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ଯୋଉ ଭୋଗରାଇରେ ବଢେଇଲେ, ତା ଭିତରୁ ଇଏ ଗୋଛିଦା ତେଘରର ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବ। କଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା ଏ ବାବଦରେ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସକାଳେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଟୋଟାଲ ଏଇ ଆଡିଆ ବାଲି ଆଉ ଇଏ ମିକ୍ସ କରିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଏମାନେ ମନମୁଖୀ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛୁ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଶୁଣନ୍ତିନି। ଏ ସରକାର ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜନସାଧାରଣ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମନମୁଖୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ କାମ ହଉଛି ତାକୁ ଯିଏ ସୁପରଭାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ବା ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଠିକାଦାର ଯାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା। କଣ କହିବେ ଏ ବାବଦରେ? ଅଭିଯୋଗ ବହୁତ ଅଛି, କଣ ରଖିବେ ଉତ୍ତର? ଅଭିଯୋଗ ତ ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା କାମକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି? ଏଇ ତ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏହା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି? ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନା ଆଡିଆ ବାଲି ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ବାଲି ମିଶା ହେଇଛି? ମିଶା ହେଇଛି, ଜିନିଷଟା ତା ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧାମାର ବସିଥିଲା କିଏ ଢାଳି ଦେଇଛି ତା ଉପରେ ସେ ଆଡିଆ ବାଲିଟାକୁ। ନାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେୟା ହେଇଛି ତ? ହଁ ହେଇଛି ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସୁପରଭାଇଜର ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଲି ମିକ୍ସ ହେଇଛି ଏବଂ ଇଏ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ମାନେ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଘଟଣା, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଟିକସ ପଇସା କେମିତି ଭାବରେ ହଡପ କରାଯାଉଛି ତାହାର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ। କଣ କହିବେ ଏ ବାବଦରେ? ଆଜ୍ଞା ଏ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କାମ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେ ଗୁଡା କାମ ହେଇଛି ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଏ ସରକାର ଆସିବା ପାଖରୁ ସବୁ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହଉଛି। ତାକୁ ଯେତେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ପରେ ବି ତା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ 90% ସରିକି ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳକ ଲାଗିନାହିଁ। କେତେ ଟଙ୍କା କାମ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଆଡିଆ ବାଲି ମିଶେଇ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଦାବି ରଖିବେ? ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆମ ପଇସାରେ ଏ ଘର ହଉଛି, ଆମ ପଇସାରେ ଟିକସ ଯାଉଛି, ଆମ ପଇସାରେ ଘର ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ହଉ। ମାନେ ଯେ ଭଳିଆ କାମ ହବା କଥା ସେଇ ଭଳିଆ ହଉ। ଭଲ ସିମେଣ୍ଟ ଭଲ ରୋଡ ଆଣି ଏବଂ ଠିକ ଭାବରେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେ ଏ ନିମ୍ନମାନର କାମକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆସି ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାମର ମାନ ଯଦି ଠିକ ନ ହେଇଛି ତାହେଲେ କେମିତି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ଲୋକଙ୍କ ଟିକେସରେ ତିଆରି ଇଏ କାମ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ତା କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳ ହବ ତାର ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଏଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ ଭାବରେ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଦାସ, ବଡ ଖବର।